माइक्रोफोन पर आने की दावत दे रहा हूं कारी मोहम्मद असद साहब से, जो कि फर्रुखाबाद से तशरीफ लाए हैं। कारी मोहम्मद असद साहब के बाद कारी मोहम्मद फैसल साहब, जो कि दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तैयार रहे। कारी मोहम्मद असद साहब, फर्रुखाबाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم.